Mulmol nga buwad from Philippines karon pa nilutoon na hon dya. Aho ang lutoon ni sa recipe ni Babe Don the Great. Ang lutoon niya ron. Humulan sa og pila ka minutes para mawagtang gamay ang kaparat. Kay na ako'y magandam sa kog mga lamas. Kamatis lang og sibuyas kay wakoy ahos so kanina lang kung unsay naa maura po nay gamiton. Nya ikaduha na ni nga tubig ahong gikuan giyabon ag unang tubig kay para mawala ang parat ba. Magkuan ako ron luto sa recipe ni Don the Great. Yara nga tong mulmol nga ika na gihumulan og tubig. Sa ato na ning ilunod unya taod. Kay nag-crave man pud ko og sabaw kay pakisabaw lagi ko magsabaw pud ko og kuan kanang pasayan. Gisagulan og patatas kay wakoy kamunggay dire. Ganahan ra ko magluto basta naay bisita mudong ta si ate ron. So, okay na siguro ning sibuyas. Ibutang na ning kamatis. Gamay na kong kamatis na bilin. Tag asukal, 1 teaspoon. Diyan. Silver swan. Butang na toyo. Gamay. Gamay ko na dara. Pa-color ba? Wakoy magic sarap so kanina lang jud si Vitsin ginagmay ra god. mix magsabaw ko gamay para kuan hindi na ibutang dagko asa kuha nga na tong sabaw. Asang paanukan. Nga nagbukaw-bukaw na pud ang sabaw. Palutuon sa aning patatas. Oh, luto na. Ipahinayan ra na og kanang kuan kay. Okay naman ni siya. Pataw-tara na 13 minutes. Ready na atong sinabaw nga pasayan o gatong tinamis nga buwad. Okay. Mulmol nga buwad. Ang recipe ni Don the Great. Lami na, makahurot na tagbahaw ani.